सादा साहब, आपने सुन लिया ये बात। अल्टीमेट डिसीजन हैज टू कम फ्रॉम द जज। जज साहब ने, हमें वो पसंद हो या नहीं हो, अदलिया के नुमाइंदे की हैसियत से इसके ऊपर फैसला सादर फरमाना है। सड़क ने, आपने, मैंने या सलमान राजा साहब या किसी और ने नहीं। देखिए, बात यह है कि अदलिया अगर कुरान और सुन्नत के खिलाफ फैसला करे तो मैं तो कम से कम बीइंग एक मुसलमान की हैसियत से, जब मेरे सामने कुरान और सुन्नत के तमाम अहकामात जो है वो खुले हुए किताब की मानिंद हों और खुलाफाए राशिदीन रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम मजमईन के अहकामात भी हों। देखिए, ये तनवीरुल अबसार और दुर्रे मुख्तार ये फिक़ह हनफी की मुस्तनद किताब है। इसके अंदर जो लिखा हुआ है कि जो मुसलमान मुर्तद हो उसकी तौबा कबूल की जाएगी, सवाए इस काफिर व मुर्तद के जो अंबिया अलैहिस्सलाम में से किसी भी नबी को गाली दे या उसे हद दर्जा ये कहे कि उसकी शान में गुस्ताखी हो। ये वो कहते हैं कि इसकी जो है सजाए मौत है। अगर कोई शख्स खुद भी एक्ट करता है तो वो शरीयत के मुताबिक है। अब ये देखो, फिक़ह हंबली क्या कहती है। फिक़ह हंबली इसके ऊपर ये कहती है कि जो शख्स इब्न तैमिया ये लिखते हैं कि जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की वो सजाए मौत का मुस्तहिक है। अब फिक़ह शाफी इस पे क्या कहती है। फिक़ह शाफी के बहुत बड़े इमाम अबू बकर फारसी शाफी कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों को बतौर हद कत्ल करने का इजमा उम्मत बयान किया गया है। मैं एक सवाल करूं यहाँ पे। गुजारिश ये है कि आपके जो नुक्ता नजर है वो काबिल एहतराम है, वो और आप जो सोर्सेस कोट कर रहे हैं उसका बहुत वेट है। सिर्फ गुजारिश ये है कि मुआशरे के अंदर फसाद और फितना की वजह को खत्म करना भी एक बहुत आला जिम्मेदारी है। अब मेरी बात मुकम्मल होने देना, मेरी बात मुकम्मल। मैं जरा एक अमूमी नुक्ता यहाँ पर आपके सामने गुजारिश कर रहा हूँ। जितने भी तालिबान ने पाकिस्तान के अंदर कत्ल किए हैं, जितने भी उन्होंने धमाके किए हैं, किसी ना किसी के साथ कोई ना कोई तशरीह ज़ईफ या बिल्कुल खारिज अकल या कोई और जिसका सयाको सबाक मुख्तलिफ हो वो अटैच करते हैं। तो अगर तशरीहात पर हम जाने लगे, मैं अमूमी बात कर रहा हूं इस केस के हवाले से, अगर तशरीहात पर जाने लगे साहब, आप समझते हैं कि हर ग्रुप, हर फर्द अपनी अपनी तशरीह करेगा और हर किसी के हाथ किसी दूसरे के गिरबान पर होंगे किसी भी वजह से। ये जाविया आपके जहन में है? जी बिल्कुल हमारे जहन में है। देखिए जी, जहां तक तालिबान जो एक्ट कर रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये कुरान और सुन्नत के सराहतन खिलाफ है। नहीं, वो नहीं मानते ना जी, आप उनसे बहस करें, वो नहीं मानते इस बात को। माने ना माने, देखे मैं वो माने ना माने, फुकाहा इस्लाम को उठाकर देख लेना जी, वो तस्लीम करें या ना करें। फुकाहा इस्लाम को कोट करते हैं। मैं जिस जगह पे गया हूँ, जिस जगह पे गुजारिश कर रहा हूँ, किसी फकीर ने ये लिखा है तालिबान का कोई आदमी जो दहशतगर्द तालिबान है, मैं आम तालिबान की बात नहीं करता, जो दहशतगर्द तालिबान है जो कत्लो कताल के बाजार को गर्म करते हैं, वो किसी जगह ये साबित कर दें कि कुरान पाक पढ़ते हुए आदमी को जो है वो शहीद करना जायज है, वो ये साबित कर दें कि मस्जिदों के अंदर नमाज पढ़ने वालों को शहीद करना जो है वो जायज है। ये केस और वो केस बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैंने इस केस का जिक्र नहीं किया, मैंने कहा तशरीह देखिए ना, आप एक एग्जाम्पल क्रिएट कर देते हैं तमाम तर अच्छी नीयत के साथ। मैं उसके ऊपर आ रहा हूं, तमाम तर अच्छी नीयत के साथ, तमाम तर एहसन मकासद के साथ एक एग्जाम्पल कोट कर देते हैं एंड इट इज ओपन टू डिफरेंट इंटरप्रिटेशन। मैं सिर्फ इस खतरे का जिक्र कर रहा था। मैं देखिए अर्ज करूं, मैं जो एग्जाम्पल कोट कर रहा हूँ, एक एग्जाम्पल होती है अपनी राय जो जन के ऊपर कायम की जाए, एक वो एग्जाम्पल होती है कि जो कुरान हदीस की पोजीशन जो है उसका तस्करा किया जाए। इसमें जमीन आसमान का फर्क है, इसके अंदर खुदारा आप ना लाएं। हम ये कहते चलो ये आप एक मिनट के लिए मुझे ये खाकम बदान अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी को करे, कानून हरकत में ना आए, आप फरमाए मुसलमान क्या करें? सलमान साहब, इस तमाम मामले को अब अदलिया जब उठाएगी तो आपके ख्याल में आने वाले दिनों में अदलिया हाई कोर्ट में है ना जी, हाई कोर्ट में विल इट बी अंडर प्रेशर और नॉट? देखिए, आजादी इजहार जो है उसके बहुत से पैराए होती हैं। वो लफ्ज से भी हो सकती है, वो सड़क पे चल के भी हो सकती है। लॉयर्स मूवमेंट के दौरान हमने इजहार का एक तरीका अपनाया था।
امریکہ میں آج دن تک اس بات پہ بحث ہوتی ہے اور سپریم کورٹ ہر بار مانتا ہے کہ اگر کوئی امریکہ کے پرچم کو بھی سر عام جلانا چاہتا ہے اپنی نفرت کے اظہار کے طور پہ تو یہ اس کی آزادی کے اظہار کا حصہ ہے، اس کو اجازت دی جائے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 60 اور 70 کی دہائی میں کو کلکس کلین والے جلتی ہوئی صلیبیں گاڑا کرتے تھے سیاہ فام لوگوں کے گھروں کے سامنے، وہاں بھی سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ بھی جائز ہے، ماں سوائے یہ کہ آپ کسی کی ملکیت کو یا کسی کی جان کو نقصان پہنچائیں۔ اگر ایک غیر متشدد قسم کا احتجاج ہے تو وہ کسی بھی حوالے سے ہو، ہمیں اس سے خائف نہیں ہونا چاہیے۔ معاشرے میں مختلف ذہن رکھنے والے لوگ ہم اکٹھے بستے ہیں، ہم سب کو تحمل سے، برداشت سے ایک دوسرے کی بات سننا چاہیے، اور اگر ہم اظہار ایک کھلے پیرائے میں سڑک پہ آ کے کرنا چاہتے ہیں تو قانون کے دائرے میں اگر تشدد اپنائے بغیر ہم کرتے ہیں تو کریں۔ اس لیے یہ بات بالکل اس بات سے مختلف ہے کہ کیا فیصلہ ٹھیک تھا یا نہیں تھا، اس لیے ہمیں دونوں چیزوں کو دیکھیں۔ بگ پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں اس احتجاج سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، اور میں نہیں سمجھتا کہ عدالتیں بھی کوئی اس احتجاج سے بہت زیادہ اثر لیں گی، انہوں نے قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، یہ بات اوپر سپریم کورٹ تک جائے گی۔ بہرحال کچھ اثر اگر بشری تقاضوں کے تحت کسی جج پہ ہو سڑک پہ ہونے والے شور کا یا احتجاج کا تو وہ بات اپنی جگہ ہے، لیکن قانوناً جو ہے میں سمجھتا ہوں ہم دونوں چیزوں کو علیحدہ رکھ سکتے ہیں۔ آزادی اظہار ایک چیز ہے اور جو آئینی اور جو ایک قانونی معاملہ ہے وہ دوسری چیز ہے۔ سلمان آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، موضوع بہت وسیع ہے، اہم ترین موضوع کسی بھی مسلمان کی زندگی میں جو ہو سکتا ہے یہ وہ موضوع یہ وہ جذبات ہیں جو کسی کے تابع نہیں ہیں، کیونکہ یہ تابع ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کے۔ اس معاملے کے اوپر ہمیں اپنی رائے بیان کرنے کا حق ہے، لیکن یہ بھی دیکھنا ہے کہ ناموس رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں خدا نہ خواستہ متنازع بحث کا حصہ نہ بن جائے۔ میرے خیال میں اس سے بڑا ایشو کسی مسلمان کے لیے نہیں ہو سکتا کہ جس پاک ترین مقصد کے لیے وہ قدم اٹھا رہے ہیں وہ تمام تر اچھی نیت سے بھی کسی اور طرف اس معاملے کو لے جائیں۔ ہم یہ بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ بہرحال اس معاملے کو میں لے کے آگے چلوں گا احتیاط کے ساتھ، قانونی بحث بھی ہماری جاری رہے گی، مذہبی رہنمائی بھی ہم حاصل کرتے رہیں گے، اور جو ایک ایسی فکر ہے جو تدبر کی بات کرتی ہے، جو دونوں معاملات کو اچھے طریقے سے چلانے کی بات کرتی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ہم بہت مشکور ہوتے ہیں تینوں مہمانوں کے جنہوں نے ہمارے ساتھ شرکت کی۔ اجازت دیجیے ناظرین، اللہ حافظ۔